ودرست وانت العوالم انفراز التكريم اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدنا
باركني وناري تجل الحق في عالم خلقه الواسع تجليا قضى بانتشار بلده بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لم تبرده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سهولة هذا الإنسان يتسرب الإنسان قرآن وتنسى أسراره بالأكوان فما من سنة صلابه قلب منيب إلا من سواد بقدر الله على هذا النبي صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالت بحبيب عم الأنام نوالا يرمي من شرف الوجود بنور وملأ الكون بهجته وجمالا قد ترقى بالرد على مقام وتنهى في مجده بشرا صلى الله عليه صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور صلى الله عليه وبارك الله من إله كريم بشرت آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فجاءت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وصف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة اللسان عما ظلمه الجهاد من التصديق بها والإذعان تسكت بها في صدور من الإيمان قواعده والدلو عن شكل اليمن وتصديق شواهده واشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد في قوله وفعله والمبلغ عن الله ومرود تبليغه لخلقه من منه ونبله وأرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وظل به من الأمة بشرا كثيرا سراجا وقمرا منيرا فما عظم من انتظر الله بها على البشر وروع سها من انتظر سرها بالبحر والبحر صلى الله عليه اللهم صل وسلم وجل الصلوات وجمالها وازكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية ونزكيها بقمعة الكمال فقامت الربوبية في وطن الله وأنزل عليه قائد الإكرام صلاة صل عليه صلاة صل عليه صلاة صل عليه ويقرب بقلبه ويفرج عن ركيبه وهبه ويكتب يمنى لا يذل يكفي وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سوة البشر بكربه
شفيع نصري بوده وحبه ما نظر الأقوال من الشرك راه نسير. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برسول الله والنبي والرجال من بني العالمين سلكوا بمنهج النبي برسول الله
تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتقريب نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التسوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين عاود لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال المكنون بالأصناف الكريمة والبيوت وما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام والذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قلت الأقدار الأزلية بما قلت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت وكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا ما كالبشر ونورا حيا أفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تفي بوشر من شعر أوصاف ذلك الخصوص تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين إلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزني لا تدوي لما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رعيته في الكون منشورا على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة وأن الله ينقضي المتكلم والسامع ولعل الله ينقضي المتكلم والسامع ولعل الله ينقضي المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروي ذلك التعليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن القلم أن ينقض ما حرمته به الأنامل مما استفاده القلب من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن السمائل وهنعتها نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة والنور هذا الحبيب أول مخلوق برز بالعالم ومنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقالى وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد
صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدد الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية واستودعت هذا النور المبين أسباب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من سب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم أمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصولها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عيانا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصغير. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ لقلبه هذه القرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسمع ويمسي في سرور وابتهاج بقرب نور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى كنوزه متشوقة إلى اتخاذ جواهر كنوزه وكل دابة من قريش نطق في فصيح العبارة مولدة بكمال البشارة وما من همل همل في ذلك العام إلا أتى في أمرها بغلام من مركز وسادة هذا الإمام ولم تزل الأرض وسوى السماوات تضمنة مثل الفرح بلا قد أشرف البريات وبروز من ألم الغفا إلى عمل الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بعد التكريم وبسط في العلم الكبير مائدة التشريف والتعظيم نبرز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين كرم ووالوكي هذا الحبيب أذلت السماوات والأرضون ومن فيهن لترهيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشر بالعالمين تعيد الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والقدرة كشفت كنا هذا المستور ابرز النور كاملا في هدم النور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ولي أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشركة لا في هذا السمات الممدود فدرت في توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومهما من الأمور العين من قسم الله من الشرب بالقسمة الوافية أتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانفلق اسم الكمال من النور الأمود وبرز الهابط المحمود وكنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
ما تضيق أبكي ما كتاب في كتبي الدورة كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسهم بالمؤمنين علما ورفقا فمن رعوفا لا يكون ولا يفعل إلا مغروفا له الملك السعل والأقدام على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الذي الشافي إبراهيم باليتيم والأرملة ولما سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتد منها فرائس الأخوية من البرية فبنسبته تتردد الطرق والمنازل برف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في الخلق وملكه وشرف خصوصية فما من ملك في البرية محمود إلا وانتظر عن سيد الوجود أجمل في وصف الحبيب وشانه ولم في مجدي ومكانه أوصاه الزلق تعالى وجدها عرض على نجمسها بنانه قد بسط القلم في تنوين ما أفاده العلم من مقام مولد النبي الكريم وإجابة ما أمر الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعظيم والملك العظيم وأسلم مني أن أمسك إنك العقلام في هذا المقام وأكرم السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يغسل ختمك فتغسل التقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فكر من ضرر الأوصاف محمد يقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم اجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عمل في عمل مقبولا والتوجه منك التوجهات الخالصة والصلاة موصولة اللهم يا من إليك توجه عمل فتحه ظاهرا تعالى بحزتك تحط لحركة الشاهى من مقبلة ظاهرة يتوجه إليك بأشراف وسلمين سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة أستاذ عملتك الحفيظ سريت وحضرتك بدعوتك شاملة المؤمن الأكبر والمحمود لك المخصص بشرف الأطهار في كل مواطن من مواطن قربة الأضحار فاصل عن ذلك في عبادي وساتي قحوصي على شركة الأهل الوداد سيد الكونين وشركة الثقلين عبد الرحمن الخالص المخصوص من جهة الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة التراب من أحبابه
اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن ترحمنا بحركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك أن تحفظنا في جميع وتقربتنا بجميع رعايتك وحاسن وقاياتك أن تبلغنا من شرف أقرب إليك وإلى حضر حبيب غاية عملنا وأن تتقبل منا ما تحركنا في منيات وعملنا وتجعلنا في حضر حبيب من الحاضرين وفي طاعتك بين المسالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا نطمع في رحمتك خاصة فلا تغرمنا وأنما جملة هي واسمتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل أحسن وسائل المسار وأمرنا بما أمر وتجعلنا لمن ناصر هذا الحبيب وآذره وأمره وظاهره وعمر بركته وشرف من جهة أولادنا ووالدنا وأهل قدرتنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم آية الدين القائم في جميع الطائف المنشورة المعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة اغفر يا اللهم قربة المقربين واهدنا إلى المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بغلة الحق في جميع الله والأقطار وإنهم بتأييد من عندك ونصر على معاندهم من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي العز والمكين ونذر الخطايا وأدلنا في عمل بطاعتك وصدق في خلفة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها وأن تزيد منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك قبولا حسنا جميلا جليلا اللهم إنا نسألك أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح وأبينا إخواني من الأنبياء والمرسلين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح وقربة رسول الله أجمعين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح وأنزل عليهم رحمة وبهجة وسرور اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل جنة منازلهم ومساكنهم اللهم اجعل قرآنهم في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى النيران سترا وحجابا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Suaranya bagus ya.
yang kemarin yang sudah dapat amplop bisa diserahkan. Nah, itu nanti Mas Hendra kalau ini. Nah, yang bawa amplopnya bisa dimasukkan ke dalam kotak. Yang tidak ingat, nah bisa minggu depan. Atau yang baru dapat, ada yang baru dapat lah. Nah, yang baru dapat bisa diberikan minggu depan. Ayo langsung bismillah. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau masih ya, sama matikan saya. Aku satunya matikan. Siapa? Rasanya kayak ada story-storynya. Tes 1, 2, 3. Kayak ada story-storynya sedikit. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Nah, emang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa asasal khairat wa ra'sad darajat alladzi arahumul husna fil hayati ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad afdal salawat wa ala alihi wa sahbihi a'immatul qadat wa sallim tasliman katsiran ila yaumil miqat. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali, dan juga yang kami hormati para sesepuh Citra Niaga, khususnya di sini Bapak Haji Warsono dan Bapak Haji Bahrani, dan juga seluruh habaib khususnya Habib Hasan Ali Drus, dan juga seluruh asatid dan seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Terima kasih banyak yang telah membantu dan telah menyumbang, baik yang di kotak amal atau yang langsung di amplop. Kita doakan mudah-mudahan yang membantu dan yang menyumbang Allah Subhanahu wa ta'ala lancarkan urusannya, Allah Subhanahu wa ta'ala lancarkan rezekinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, hadis nomor 6701, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an akhihi qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan yaumil qiyamah." Siapa dia, jar Rasulullah, ketika di dunia dia melapangkan atau menghilangkan kesulitan daripada kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan juga nanti kesulitan dia di hari kiamat. Nah, ketika kita mendengar hadis ini, kita biasanya
Oh, hari kiamat dimudahkan kayak itu aja. Kenapa? Karena kita belum tahu bagaimana nanti keadaan di hari kiamat. Contoh, hanya contoh. Mendengar saraf kejepit itu sakit. Tahu kan saraf kejepit lah. Nah, mendengar sakit apa? Saraf kejepit. Oh iya, biasa ya. Coba yang sudah kena, berdiri sakit, ya kalau duduk sakit, berapa sakit? Belum pernah dulu kena saraf kejepit setengah tahun ya. Duduk ini sakit, berdiri sembahyang sakit juga, hebat juga, kayak mana bisa terjepit gitu tuh. Nah kayak itu sudah merasai baru sakit apa? Sakit saraf kejepit. Oh itu sakit itu rasa itu. Nah, kenapa? Karena sudah tahu rasanya. Permasalahannya kita ini belum tahu keadaan di hari kiamat itu, belum tahu masih. Cuma membayang-bayangi aja masih. Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita bahwasannya azab yang paling ringan di hari kiamat, 2 bara api diletakkan di telapak kaki. Itu saking panasnya otak ini menggurak. Tapi menggurak lah, mendidih. Bahasa Jawanya apa? Sumap. Humap. Kayak tungkul tuh kalau pengen merebus air, saking panasnya kelepek. Nah, itu cukup kepala kita. Itu paling ringan azab di hari kiamat. Di dalam surah Abasa ayat 34 sampai ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafiru mar'u min akhihi." Hari di mana seseorang lari daripada melihat saudaranya. Gue pikirkan kayak mana keadaan di saat itu. Kita lagi berjalan, ketemu sama saudara kita, melihat apa yang kita lakukan. Saudara kita lari, kita lari juga. Bayangkan aja. Wa ummihi wa abi, ketemu lagi dengan orang tuanya, melihat orang tua, melihat abahnya, melihat mamanya, lain bersalaman, lain cium tangan, lain pelukan, lain apa? Lari dari mereka. Saking mengerikan. Wa sahibatihi wa bani, ketemu sama orang yang paling dekat dengannya. Siapa? Istrinya. Yang tidur seranjang dengan dia. Ketemu di hari kiamat, lari juga mereka. Ketemu sama anaknya, orang yang paling disayang di dunia. Ketemu sama anaknya, hendak bersalaman, hendak bertegur sapa, apa? Lari dari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Seluruh manusia pada saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Pada saat itu tiba-tiba Allah menolong kita. Ngerinya keadaan di hari kiamat tuh, ya Allah. Sudah matahari seini aja lah, sejengkal aja, yang menolong ke dada lagi sudah. Lalu tiba-tiba hilang kesulitan itu. Bingung kita, ya Allah, kenapa engkau hilangkan kesulitan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunia kamu pernah menghilangkan kesulitan saudara. Nah itu. Karena itu ketika kita di dunia, kita tolong menolong, ya Allah. Dan khususnya di zaman sekarang, orang-orang butuh itu kebanyakan butuh duit, ya lah. Nah, kawan kada berduit biasanya apa? Mau berhutang. Tuh kalau ada kawan hendak berhutang, hutangnya aja. Cuma lah habis ini jangan minta berhutang lawan-lawan. Nah, dulu habis bicara masalah hutang aja kita berhutang lawan Sidin. Nah aja. Dan juga apabila kita mau menghutangi orang, kita lihati dulu orangnya. Kira-kira orangnya baik kada? Ya kalau yang dihutangi orang-orang pecandu narkoba, ayo
Inya berhutang kira-kira dipakai apa duitnya itu? Beli narko. Pemabuk pian hutangi. Itu karena minuman laginya. Lihati orang ini baik kada. Oh ternyata Masya Allah orangnya baik. Suka ikut majelis taklim. Suka sholat berjamaah, baik sudah orangnya. Kita lihat hatinya ini terdesak kada. Oh terdesak juga. Nah pada saat itu kita memberikan dia hutang, itu baik itu. Nah, jangan sampai ada orang kayak itu sudah inya mau berhutang kalau kita bari, bahaya. Kenapa? Karena tiba-tiba ada yang SMS-nya, dia bukanya sekalinya link judi online. Yalah, pernah nggak kalian dapat? Orang pernah ada yang ada yang mencet turun. Assalamualaikum Ustaz, kami mau di Facebook, di pesan Facebook itu ada kalau jarnya Assalamualaikum Ustaz, kami mau memberikan donasi untuk majelis. Senang ayo ulun nih, ulun bari nomor ulun. Sekalinya habis dibari nomor, mencetinya. Bacetan kada lawas setelah itu 2 nomor mencet ulun menawarkan link judolnya. Nah itu sudah. Lah orang yang main judi online itu orang yang paling alihai lagi dah. Di manakah mandak otak orang? Bahasanya kita mikir tuh dengan logika aja. Siapa orang yang yang mengeluarkan duit untuk membuat website atau membuat aplikasi barunya mau rugi? Ada orang mau kayak itu loh? Enggak ada. Biar cari dunia enggak ada. Yang orang membagikan duit cuma-cuma lewat permainan. Kalau memang orang itu baik, sedekah non tetangga jelas. Pian lompat di situ. Memang pertama itu, dimenangkannya dulu. Kedua dimenangkannya dulu. Ketiga dimenangkannya dulu. Tujuannya apa? Merefresh otak kita, menghipnotis otak kita supaya kita tuh candu bahwasanya oh nyaman aja mencari duit sekalinya. Nah dapat 30 juta sekali pencet aja 30 juta dapat. Nah itu akhirnya bertambah. Kenapa? Karena seperti di dalam hadis disebutkan bahwasanya manusia itu tidak pernah puas dengan dunia. Diberi satu lembah penuh dengan harta semuanya, emas batangan satu lembah. Apa yang manusia lakukan lagi? Mau lembah kedua. Sudah 2 lembah emas batangan full sudah. Apa yang dia mau lagi? 3 lembah. Kapan dia puas? Dia puas ketika dia sudah dimasukkan tanah ke dalam mulutnya. Maksudnya apa? Sudah mati. Ketika dia sudah mati baru dia paham. Oh hartaku yang 3 lembah itu nanda ada apa-apanya. Modelnya beban judul ini tahu hadis itu. Nah makanya pertama tuh dihipnotisnya dulu. Nah ini 30 juta sekali pencet aja 30 juta. 2 kali pencet 60 juta. 3 kali pencet habis kalinya. Berapa kamu menangnya? Wah aku menangnya 15 juta. Kalahnya berapa? 100 juta. Kalahnya 100 juta, menangnya 15 juta. Berapanya untung? Berapa? 85 juta kalau. Nah itu dibungulinya jangan mau. Nah, ada juga selain judul, wah ini nih luar biasa. Canggih sudah. Mau membunguli orang tuh canggih sudah. Ada judi online. Apalagi macam-macam. Lah pernah dulu tuh kawan ulun, lain kawan malah sebenarnya. Tiba-tiba mencet mau berhutang 1.500.000. Ulun ini enggak tapi kenal sama ini masih. Ulun tolak dulu. Beberapa hari kemudian sekalinya mendengar kabar bahwasannya ini itu kalah main judi online. Nah itu, jadi sebelum menghutangi lihati siapa itu orangnya. Kalau kada dikenal lebih baik jangan dulu. Oh, orangnya baik aja, kenal aja. Dan juga kalau berhutang itu lawan kawan yang lagi nyaman.
Jangan kawan aja sakit, ada berhutang lagi dengan kawan. La ilaha illallah. Nah itu judi online. Ada juga yang lainnya apa lagi? Pinjol. Nah ya nih, pinjol tuh hati-hati juga. Masih diteleponin pinjol nggak Pian? Ada lagi lah. Alhamdulillah. Kalau dulu ulun 3 kali sehari, kayak makan pagi siang malam. Kalau sekarang ada lagi sudah pinjol nelpon. Nah itu jadi hati-hati. Kalau mau berhutang, cari kawan yang baik berhutang. Nah, salah satu faedahnya memberi hutang kepada orang lain di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, hadis nomor 4050, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqradallahu marrataini, siapa dia memberikan hutang kepada kawannya 2 kali karena Allah, kana lahu mithlu ajri ahadihima law tasaddaqa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah. Tuh, 2 kali menghutangi sama dengan orang yang memberikan sedekah. Tuh faedahnya. Nah, baik. Tahu sudah faedahnya, tahu hukumnya berhutang itu apa? Nah, ada yang pada haram. Di dalam kitab Taqrir As-Sadidah halaman 45 di sana disebutkan bahwasannya hukum berhutang itu ada 3. Yang pertama wajib yang berhutang. Pokoknya kalau ada yang berhutang, pokoknya wajib berdosa yang ada berhutang. Yang kedua boleh aja. Yang ketiga haram yang berhutang. Nah, apabila 3 ini, yang pertama, kapan kita diwajibkan berhutang? Lidururah, dalam keadaan darurat. Contohnya, nih kalau aku kada berhutang, aku nih mati nih. Nah, bahasanya gitu. Atau ada anak kita sakit seumpamanya berobat, jadi dokternya ini kalau kada dibayar 5 juta, ini obat mati, kita tidak ada duit. Baru kita berhutang untuk mengobati anak kita ini lah. Nah, maka hukumnya wajib. Untuk apa? Untuk menjaga ruhnya anak kita. Itu yang pertama, berhutang itu wajib. Yang kedua, berhutang itu boleh aja. Apabila ketika kita berhutang tanpa ada hajat, bukan karena darurat. Tidak ada hajat. Contohnya, aku nih mau beli iPhone 15 Pro. Yang 16 Pro keluar sudah lah? Sudah kan? Nah, 17 ya sudah, 17 dah. Berapa harganya? Seumpamanya kan gaya kan zaman sekarang ini kan mengerikan gayanya. Kada sesuai dengan dompet. Seumpamanya iPhone-nya harganya 20 juta. Ayo sudah, anak mencari hutang. Buat apa? Buat beli iPhone. Nggak ada hajat. Berhajat lagi dengan iPhone. Nggak ada, HP-nya ada aja nah. Apa, Vivo ada aja. Tak ada mau, ini Vivo. Mau iPhone supaya pas dipegang tuh nah merasa kayak mana kah? Supaya berkarismatik ya kalau. Kada mau main kena lagi. Main HP-nya. Karena iPhone tuh dari kameranya sudah kelihatan sudah luar biasanya. Berhutang, nah ini berhutang tanpa ada darurat, tapi dia masih bisa diharapkan untuk membayar hutang. Berhutang tanpa darurat, tapi dia bisa diharapkan untuk membayar hutang. 2 ini, maka dia boleh meminjam hutang. Syaratnya 2. Dia tanpa darurat dan dia diharapkan bisa membayar hutang. 2 syaratnya. Maka pada saat ini dia boleh berhutang. Nah, ada 2 tadi. Yang pertama wajib. Untuk apa? Untuk menjaga ruh dalam keadaan darurat. Yang kedua boleh aja ketika tidak dalam keadaan darurat. Dan syarat kedua ketika dia diharapkan membayar hutang, dia bisa membayarnya.
Yang ketiga, haram berhutang. Apabila ketika yang syarat pertamanya ada 2 syarat, yang ketiga ini haram dia berhutang, ada 2 syarat. Yang pertama, dia ini tanpa darurat kayak tadi juga. Seumpamanya, aduh, hendak kawin lagi rasanya ini. Misalnya, tapi kan ada duit, mencari Pak Haji Warsono, minjam duit 20 juta, nah hendak kawin lagi Pak Haji. Seumpamanya apa? Akhirnya, nah bolehlah yang minjam duit itu, boleh. Cuma apabila ada syarat keduanya ini, maka dia jadi haram. Apa syarat keduanya? Yaitu dia tidak bisa diharapkan untuk membayar hutangnya. Ada orang pas minjam duit, Masya Allah, pian Pak Haji, hari ini wajah pian bercahaya, ganteng, walaupun pian sudah umur 60 tahun tetap ganteng pian Pak Haji. Masya Allah, toko pian rapi benar. Sekalinya berhutang, pas ditagih kayak mana? Merangkak orang langsung. Bu, mana? Bu, hutang bu, 10 juta bu. Langsung masuk ke dalam. Sekali ditungguin, keluar membawa parang sudah. Nah, nah, orang-orang kayak itu haram hukumnya berhutang. Nah, jadi apabila dia mau berhutang harus hati-hati, karena hutang itu bukan masalah sepele. Nah, ada di dalam kitab Sahih Bukhari, sebuah kisah di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 2127, bahwasanya pada saat itu Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Dudukan Rasulullah sama-sama sahabat-sahabat beliau. Tiba-tiba datang sahabat yang lain membawa jenazah. Ya Rasulullah, inilah ada jenazah, tolong salatkan. Apa pertanyaan Rasulullah? Inya bisi hutang lah. Itu pertanyaan Rasulullah pertama kali. Nggak ada, inya orangnya rajin salat lah, nggak ada. Pertanyaan yang pertama, ya Rasulullah, inya bisi hutang lah. Kenapa? Karena hutang ini bersangkutan dengan haknya manusia. Tuh hati-hati. Orang semuanya diampun dosa kecuali hutang. Jadi yang pertama kali ditanya ke Rasulullah, inya biasa hutang lah. Apa jawabannya? Tidak ada ya Rasulullah. Langsung aja sudah sini, kusalatkan. Habis itu setelah sekian beberapa jam kemudian, lagi duduk-duduk, datang lagi jenazah kedua. Ya Rasulullah, tolong salatkan ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, inya bisi hutang lah ya Rasulullah. Apa jar sahabat? Inya bisi hutang ya Rasulullah. Rasulullah nanya lagi, inya bisi harta warisan lah, harta peninggalan. Jarnya sahabat, ada ya Rasulullah. Nah, jadi mungkin dengan harta warisan ini bisa masih melunasi hutangnya. Ya belum? Lalu jar Rasulullah, ya sudah sini, kusalatkan. Itu jenazah kedua. Setelah selesai, tidak beberapa lama, datang lagi jenazah ketiga. Rasulullah bertanya, ini bisi hutang lah. Jarnya sahabat, ada ya Rasulullah. Inya bisi harta peninggalan lah. Tidak ada ya Rasulullah. Apa jarnya Rasulullah? Bubuhanmu aja yang salatkan. Kalian aja yang salatkan. Terkejut Abi Qatadah. Ya Abi Qatadah, ya Rasulullah, sudah tenang aja, ulun yang menanggung hutangnya. Tolong salatkan jenazahnya, kasihan. Ulun yang saya yang menanggung hutangnya. Pas sudah ada yang menanggung, lalu ya Rasulullah, saya sudah sini biar aku salatkan. Coba nanti, saking mengerikannya perkara hutang, sampai-sampai Rasulullah tidak mau lagi mensalatkan orang-orang itu. Jadi berbahaya sekali. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala
melunaskan hutang kita bagi yang mempunyai hutang, dan melancarkan rezeki kita dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pindah ke dalam kitab An-Nawirul Mubarakah. Mana ilmu tadi? Biasa 59 nomor 59 halaman 54. Halaman 54 nomor 59 sebutkan fardu wudu. Jawabannya fardu wudu ada 6, yaitu 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh kedua tangan sampai kedua siku, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, dan 6 tertib berurutan. Nah, taib. Nomor 59 sebutkan fardu wudu. Apa maksudnya fardu wudu? Nah, ini sebelum kita membahas ke dalam, kita harus tahu dulu apa maksudnya fardu wudu. Maksudnya fardu wudu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan ketika wudu. Apabila sampai meninggalkan satu aja dari 6 ini, meninggalkan satu dari fardu wudu, maka wudunya tidak sah. Baik. Nah, ini jawabannya. Ini pertama disebutkan dulu secara keseluruhan, nanti akan dibahas satu per satu. Baik. Jawabannya fardu wudu ada 6. Yaitu yang pertama niat. Nah, kapan niatnya? Nah, itu nanti akan dijelaskan di nomor 60 nanti. Yang kedua membasuh wajah. Nanti akan dijelaskan mana batasan wajah, apa aja yang wajib dibasuh di wajah, apakah selama ini kita wudu sudah sesuai dengan kewajiban dalam membasuh wajah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi dari sini sampai sini, nanti ada tekniknya, nanti beda airnya, beda tempat pengambilan airnya, beda tekniknya. Nanti akan diperinci di selanjutnya. Baik. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Pin sadarlah. Nomor 3 membasuh, ya kalau nomor 4 kenapa mengusap? Lain membasuh juga. Bedanya membasuh sama mengusap apa? Nah, nanti akan kita jelaskan di pertanyaan selanjutnya. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima, habis kepala biasanya apa kita? Sebelum kaki apa? Telinga. Kenapa karena dia tulis di sini telinga? Nah, telinga itu wajib ke sunnah? Sunnah. Jadi telinga itu bukan daripada, membasuh telinga itu bukan daripada rukun wudu. Jadi seumpamanya kita wudu kadang membasuh telinga, nah maka wudunya tetap sah, tapi tidak mendapatkan yang namanya kesempurnaan wudu. Seperti kita sebutkan di sebelumnya. Ini nomor berapa ini? Di nomor 58, bahwasannya orang yang menyempurnakan wudunya maka akan diampuni dosanya yang akan datang dan yang akan telah lalu. Diampuni semuanya. Tapi buat siapa? Buat orang yang menyempurnakan wudunya. Membasuh telinga berapa kali?
9 kah? Barangkali tahunnya biasa orang tuh 3 kali aja. Apalagi kanakan. Nah, kayak gini kanakan. Nanti ada teknik-tekniknya. Nah, yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Tuh, mata kaki kalau. Nah itu. Kamu udah mungkin mangkat batis ke sini. Jadi dari ujung sampai mata kaki, dari ujung jari ini sampai mata kaki. Nah, dan juga yang berkuku panjang, ada kukunya panjang-panjang tuh. Nah, di bawah kuku itu harus kena air. Nah, karena itu apabila dipotong, maka itu termasuk daripada bagian zahirnya, bagian luarnya. Jadi itu juga wajib dikenakan air ketika berwudu. Nah, dan yang keenam, yang terakhir adalah tertib. Tertib itu berurutan. Yang pertama membasuh berniat dulu. Nanti ada waktunya membasuh niat. Lalu setelah itu apa? Membasuh tangan. Setelah membasuh tangan apa? Mengusap kepala. Itu harus berurutan. Nggak boleh kita tangan dulu, baru muka, baru batis, baru kepala. Nah itu nggak boleh. Baik, nanti kita akan jelaskan. Nah itu, jadi yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, yang keenam tertib, yaitu berurutan. Taib nomor 60 lagi. Nomor 60. Bagaimana tata cara berniat yang benar? Jawabannya, ketika air mulai mengenai wajah, berniat di dalam hati. Dengan niat seperti itu, aku berniat melakukan fardu wudu karena Allah Ta'ala, atau aku berniat mengangkat hadas karena Allah Ta'ala. Nah, taib nomor 60. Taib fardu wudu tadi yang pertama apa? Nih, niat. Nah, nomor 60 dibahas bagaimana tata cara berniatnya. Seumpamanya pengen berniat, lagi mengambil banyu berniat. Nah, pas sudah membasuh wajah kada berniat, nah maka wudunya tidak sah. Atau pengen berniat pas membasuh tangan. Nah, kalau ketika mau berwudu pertama kali kita basuh apa? Tangan. Nah, berniat nawaitul wudu ala rafil hadis asghar fardhillah taala ketika membasuh tangan. Nah, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena bukan pada tempatnya. Baik. Lalu apabila tempatnya itu, nah di sini jawabannya ketika air mulai mengenai wajah. Nah, jadi kita mengambil air, ini air seumpamanya ketika kita menumpahkan air pertama kali mengenai wajah kita, langsung kita benar nah gitu. Jadi pertama-tama kita ambil air dulu. Ketika kita menumpahkan air ke wajah kita, air kena ke wajah kita, kalau pertama kali air itu kena, mulai berniat langsung dari situ. Atau kalau mau tidak sulit pakai bahasa Indonesia, nah ini sudah ada Indonesianya, kalau aku berniat melakukan wudu fardu karena Allah Ta'ala, itu bisa. Atau yang tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jerman, pakai aja bahasa Jerman. Yang penting niat dulu. Nah, jadi ketika ini berniat, ketika pertama kali air mengenai awal wajah, nah maka di situ tempatnya berniat. Ketika air mulai mengenai wajah, berniat di dalam hati dengan niat seperti aku berniat melakukan wudu fardu karena Allah Ta'ala. Atau niat yang lain, aku berniat mengangkat hadas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu nomor 60. Jelas saja kalau cara membasuh wajah kalau. Nah ini kita cepat aja, soalnya wudu ini sesuatu yang darurat. Nah orang tidak sah sholat kalau ada wudu, kecuali kalau tidak ada air lagi.
Tapi di Samarinda mustahil ada air. Kenapa? Sungai Mahakam samping. Ya kalau di Kehewanan apa? Sungai Karangomong di samping. Yang rasakan aja itu sungai rasa bang. Ada bangkai ayam larut situ. Taib yang 61. Nomor 61, apa saja yang wajib dibasuh di bagian wajah? Jawaban, wajib membasuh seluruh bagian wajah. Panjangnya wajah antara awal tumbuhnya rambut sampai batas akhir janggut. Lebarnya wajah ajaran antara dua telinga. Dengan demikian seseorang yang berwudu wajib membasuh seluruh rambut yang tumbuh di bagian wajah zahir dan batin, kecuali dua rambut, yaitu jenggot yang tebal dan jambang yang tebal, hanya wajib dibasuh zahirnya. Baik. Nomor 61, apa saja yang wajib dibasuh di bagian wajah? Sini Ilmi, sini. Sepati. Nanti mau jadi artis kan? Ayo Ilmi, apa sini? Jadi wajah itu ada bagiannya. Jadi kan mungkin kita membasuh wajah sebagian aja, sebagiannya kada kena. Nah maka itu pun belum sah lagi wudhunya, tidak termasuk wudhu masih. Jadi apa saja yang wajib dibasuh di bagian wajah? Nah jawabannya wajib membasuh seluruh bagian wajah, seluruh bagian wajah. Baik, seluruh bagian wajah. Nah batasannya wajah itu yang mana? Panjang wajah, panjang itu kesini ke sini. Ke bawah, kalau lebarnya ke samping. Wajah aja yang lebarnya lebih banyak daripada panjangnya. Nah kalau panjang berapa? Nah sedikit aja. Lebarnya 2 kali. Nah itu hebatnya wajah itu sudah kan. Panjangnya wajah antara awal tumbuhnya rambut sampai batas akhir jenggot. Nah sini. Sini kamu sini. Nyaman masuk TV sih. Panjangnya wajah antara awal tumbuhnya rambut. Nah, buka sedikit. Ganteng ini. Coba tegak sedikit. Nah. Nah, apa tadi panjangnya wajah antara awal tumbuhnya rambut, yang mana rambut? Sini kalau. Nah, sini nah, awal tumbuhnya rambut. Jadi panjang itu dari sini sampai mana? Sampai batas akhir janggut, sampai bawah sini. Nah, jadi dari sini, jangan tunduk. Ya, nah. Jadi dari sini sampai sini ini panjangnya panjangnya wajah. Tapi kalau orang kada berambut kan ada lontos aja kalau, nah licin aja, mobil yang kekanakan lewat gugur gitu aja nya. Kayak mana kalau orang lontos? Nah maka seperti manusia pada umumnya biasanya itu jarak dari alis ini ke rambut ini biasa 4 jari. Coba ambil 4 jari, mana 4 jari? Ini jangan di. Nah, ya kalau 4 jari kalau. Nah, jadi jangan direnggangkan. Nah, jadi dari sini ke sini biasanya 4 jari. Jadi pengen hitung aja. Oh, 4 jari. Oh, berarti di sini batasnya. Nah, di situ. Kebanyakan manusia kayak itu kalau. Kecuali kalau alien. Adalah alien bodoh. Nah, jadi panjangnya dari sini sampai sini itu panjangnya. Lebarnya wajah itu adalah antara 2 telinga. 2 telinga yang mana? Nah, ke samping sedikit. Set. Nah, dari sini. Nah, ini lah. Nah, ini
namanya kameranya yang di luar melihat aja lah. Nah ini namanya ujung wajah. Nah ujung telinga sini. Dari sini sampai ke sini. Nah itu namanya lebarnya wajah. Jadi dari sini mengeliling. Nah ke sini. Nah telinganya. Nah sini. Nah ke sini. Itu lebarnya wajah. Jadi seluruh yang masuk dari sini ke sini, dari sini yang ke sini, seluruh apapun yang ada di sini itu wajib dibasuh. Paham ya? Nah, tayo. Nah, dan dengan demikian seseorang yang berwudu wajib membasuh seluruh rambut yang tumbuh di bagian wajah zahir dan batin. Perempuan atau laki-laki biasa ini apa namanya? Lain jambang lain. Ini apa nah? Cantung kan? Godek. Ya kalau nah, ini godek kalau godek. Biasa perempuan tuh atau laki-laki yang panjang, nah kayak bubuhan kangen band lo. Panjang ini nah. Pas mau wudu di kebelakang kan gini. Jadi nyabudu rambut di sini kada kena. Sedangkan rambut godek ini termasuk daripada bagian wajah, ya Allah. Nah dari sana mengelilingnya, nah termasuk ada, termasuk. Biar wudu ini di belakang kan. Nah maka itu wudunya tidak sah. Kenapa? Karena rambut di sini tidak kena. Sedangkan syarat daripada membasuh wajah itu seluruh bagian yang di sini harus kena rambutnya kan. Ada tahi lalat semua di sini, kenakan juga tahi lalatnya. Nah jadi seluruhnya harus kena. Jadi kalau perempuan kalau wudu godeknya ini diturunkan dulu. Turunkan. Jadi wudu kenakan godeknya banyak juga. Nah itu. Baik. Ini godek. Nah selanjutnya lagi. Seluruh rambut yang tumbuh di bagian wajah zahir dan batin kecuali dua rambut. Apa dua rambut itu? Yaitu jenggot yang tebal dan jambang yang tebal. Nanti, nah, di sini nah, di sini namanya jenggot. Ya kalau dari sini ke atas namanya jambang. Yang tumbuh di sini namanya godek. Itu bedanya. Jadi ini godek. Dari sini ke bawah namanya jambang, yang di sini namanya jenggot. Itu bedanya. Kalau godek wajib yang basuh, tebal kayak mana wajib yang basuh. Lah, itu godek. Tapi kalau jambang sama jenggot apabila tebal, nanti akan dibahas di pertanyaan selanjutnya. Tebal itu kayak mana, tipis itu kayak mana. Nah, apabila tebal maka di sini sebutkan yaitu jenggot yang tebal dan jambang yang tebal hanya wajib dibasuh zahirnya saja. Jadi kada perlu digosok-gosok ini. Nah, supaya sampai ya. Tidak perlu lagi. Pian wudu cukup zahirnya aja basah. Nah, maka di situ sudah sah. Nah, jadi ingati panjangnya wajah dari sini ke sini. Lebarnya dari sini ke sini. Apapun rambut. Nah, seumpamanya alisnya tebal benar nah. Atau apa namanya? Oke, ya alisnya nih. Seumpamanya bertambal alisnya. Nah, di sini ya kalau ada orang pakai apa yang isolasi hitam tuh nah. Nah itulah. Jadi itu lebarnya wajah dan panjangnya wajah. Apapun yang di situ, mau rambut mau apa, atau kumis tebal atau tipis sama wajib dibasuh luar dan dalam. Ada kumis yang tebal kalau yang kayak yang melengkung gitu. Pernah kalian melihat lah? Belum pernah sekali seumur hidup aja bang. Langsung melihat
Itu pun melihatnya pas di Masjidil Haram. Ada orang Pakistan, orang mana kita tahu juga. Orang Arab kan jenggotnya panjang. Ini kada jenggotnya kan ada habis, tapi kumisnya melengkung kayak ini. Jadi orang Arab tuh takjub. Berkumpulan orang Arab tuh demi melihat kumisnya ya. Itu. Karena unik di dunia kumisnya itu. Nah, tadi. Jadi untuk jambang, sekali lagi lah jambang dari sini, nah ke sini, dan jenggot di sini itu apabila tebal cuma wajib membasuh zahirnya aja. Sedangkan dalamnya, batinnya, maksudnya batin itu lain, di bawah kulit lain. Maksudnya yang di bawah jenggot itu nah, ada mesti harus diserai-serai gini kada. Enggak, cukup di zahirnya aja. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tenang aja, ini terakhir sudah. Ini sudah. 62. Bagaimana jenggot dan jambangnya tipis? Dan apa batasan antara jenggot tebal dan tipis? Jawabannya, apabila jenggot tipis, maka wajib membasuh lahir dan batin. Batasan jenggot tebal adalah tidak terlihat kulitnya dari jarak 1,5 meter. Sementara jenggot tipis adalah terlihat kulitnya dari jarak 1,5 meter. Nah, tayyib nomor 62 membahas masalah jenggot tadi. Tadi apabila jenggot tebal, maka tidak diwajibkan membasuhnya sampai ke dalam. Yang diwajibkan hanya zahirnya saja, di depan-depannya aja. Tayyib. Nah, bagaimana jika jenggot dan jambangnya tipis? Dan apa batasan antara jenggot tebal dan tipis? Nah, maka jawabannya, apabila jenggot tipis, maka wajib membasuh lahir dan batin. Maksudnya zahir dan batin, zahirnya dan dalamnya juga. Baik, itu apabila jenggot yang tipis. Batasan jenggot tebal. Jadi jenggot tebal dan jenggot tipis itu beda. Nah, apa batasannya? Batasan jenggot tebal adalah tidak terlihat kulitnya dari jarak 1,5 meter. 1,5 meter itu kayak mana? Nah, dari sini ke sini kira-kira lah. Ya kalau 1,5 meter, penglihatan itu dengan mata yang normal lah, dengan mata yang rabun. Mata yang rabun itu 5 meter kan kadang-kadang. Nah itu, oh dari 1,5 meter penglihatan janggutnya itu, kira-kira janggutnya itu kulit di bawah janggut itu nah kelihatan lah. Apabila tidak kelihatan, maka itu namanya masuk dalam kategori janggut tebal. Kada kelihatan kulitnya, saking tebalnya janggutnya nih, hati-hati. Nah, pakai mata normal, oh iya kada kelihatan. Nah, maka itu masuk dalam kategori janggut yang tebal. Apabila dalam jarak 1,5 meter, kita lihati, ternyata kelihatan kulitnya, ada janggut sebiji 2 biji aja. Nah, sebiji 2 biji pun dipelihara sampai panjang sini nah. Kelihatan kulitnya. Nah, maka itu masuk dalam kategori janggut yang tipis. Jadi harus dibasuh zahir dan batin. Kalau bebinian bisi janggut loh. Itu lah bebinian bisi janggut. Hah? Insyaallah nanti hukumnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.